Good morning. Gagawa po tayo ng loam shelter. Ito po ay purong lupa. Ito naman ay susot. Ito naman ay sunog na ipa. Ito naman ang purong ipa. Yan guys, pag ganyan guys, ihalo lang yun sila. Mix lang sila. Yan guys. Yan ang pagano guys. Mix lang guys. Mix lang guys. Ito ang ano guys. How to mix loam soil guys para sa mga halaman nyo. Tataba yan guys. Halo lang guys. Alright. Tapos bibinta natin guys. Yan. Halo natin. Guys. Alright. Ito na pasang guys. Alright guys. Alright. So anong loam soil guys. Pagtapos guys, i-plastic natin. Pasok dito. Yan. Yan. Kaya. Plastic natin. Oy, Stand. Yan. Plastic. Yan. Yan, halo na yan guys. Halo na guys. Ganyan yung tsura pag nahalo na. Alright. Yan. Okay guys, yan. Ito yung kabuuan guys. Ako shield namin. Yan. Tapos ibinta natin. Alright. Yun na kasi, pakita mo.